ସମସ୍ତେ ଯୋଜନା କରିଦେବା। ତାପରେ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଯେ ସଂଯୋଜକ ଗରମ ବେହେରା ମହୋଦୟ ସିଏ ସୁଶ୍ରୀ ନିହାରିକା ନାୟକଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରିବେ। ସମସ୍ତେ ଯୋଜନା କରିଦେବା। ତାପରେ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି এই যাত্রা পরিচালনা কমিটির সভাপতি যে কি মুখ্য লোক এই যাত্রার বৈদ্যনাথ নায়ক আজ্ঞাকে সে সরস্বতী সাহু মহোদয়কে সম্মানিত করিবে। আমি সবাই যোগদান করে দেব এবং সঙ্গে করিবা। তারপরে আপনারা যে কার্যক্রম পাই এই মঞ্চ আগরে অপেক্ষা করছেন তাহার শুভারম্ভ করিবা। প্রথমে ମୁଁ অনুরোধ করিবি আমার যে কি उपदेष्टा रमेश महंती महोदय को सी अति कम समय मध्य यात्रा विषय किसी सूचना प्रदान। धन्यवाद एवं आजिकार नृत्य प्रतियोगितार भूषण साहानी महोदय 11 नंबर वार्ड काउंसिलर ताको आमे कोर्टर दे स्वागत करिबा। धन्यवाद। देखो श्री श्री आज मंचर समस्त भाई आज शुभारंभ हो 5 दिन बीती गला एमती कार्यक्रम चलती जहाँ सुरखुरी चली मु प्रथम ग्राम कही अनुरोध करी जहाँ सुरखुरी चली आगो केमी आहरी ए प्रकार भल सुरखुरी चलो आग केमती विख्यात रहा चंद्र यात्रा जहाँ धन्यवाद। आज मत मंच सुजोग समस्त धन्यवाद मोर बक्तव्य रखुच्छी।